Hey, what's up guys? So today guys, mega love shoutout. Today guys, nandito naman ako sa harap ng Burj Khalifa sa downtown. So I'm just walking. Kasi nga guys, is Friday. So wala na akong trabaho guys. So nagpaalam ako sa amo ko na mag-walking. So para may vlog tayo guys. So today guys is the flag day of United Arab Emirates. Pero 5:10 pa dito guys, 5:10 PM ng hapon. So hindi pa firework, nagli-laser yung Burj Khalifa guys. So dito tayo guys. Yan. So maraming mga tao dito guys, nagpasyal kasi nga maganda talaga ang weather ngayon ng Dubai. So hindi siya mas init na. So winter is coming. Yan guys. So, yan guys. Yan, nakikita nyo yung Burj Khalifa. Yun ang pinakamataas na tower sa buong mundo. So, yun guys. Hindi talaga ako magsasawa dito sa pagpunta and then manood yan guys. So, punta tayo guys sa lake ng Dubai Mall. Yan. Yan guys. No. Yan, daming tao guys. Yan, nagmasyal. Yan guys, ito na yan. Yan. So, yan nakita nyo guys. Yan. Ang ganda dito guys. Kapag mag-relax yan. Dito guys. Yan. So mayroon siyang boating dito guys. So hindi pa ako nakasakay ng boating dito sa Dubai Mall. Kasi nga medyo mahal yung ticket. So 1 hour is 60 dirhams. So magsakay ka ng boating. And then manood ka na ng fireworks or in Burj Plaza Laser. Yun guys. Maganda siya guys. Yan. So, nakapag-relax talaga guys. Tingnan nyo. Yan. So, yan guys. So, mega love shout out. Thank you guys. So, sorry guys. Hindi ko pinakita pa sa inyo ang magli-laser kasi nga maaga pa. So, mamayang gabi pa guys. Yung mag-start na. Guys, sorry guys. So, hindi ko pa makita sa inyo guys yung magli-laser yung Burj Khalifa guys. Yan, kasi nga hindi pa gabi dito. So magsa-start yun I think is 6:30 or 7 yun guys. Yan, so medyo maaga pa guys. Yan. So, yun guys. And then tingnan nyo guys sa wing of Mexico. Maraming tao na sa taas. Yan. Yan. So, yun guys. Thank you for watching. And please, don't forget you can follow more and then more uploaded. So it's me again, Dubai Girl. So bye bye guys and then have a nice day.